Buntag igsoon. Akong isgutan pag ayo ninyo ang pulong nga obedience is always better than sacrifice. O sa Bisaya pa, ang pagsunod mas labing maayo or mas labing halangdon kaysa paghalad o sakripisyo. Aron masabtan nato ni naay kanang story sa Bible sa panahon ni Samuel sa Old Testament. Dunay king o hari. Ang pinakaunang king sa Israel mo si Saulo. Then gitagaan siya og kanang task o special job sa Ginoo nga hipuson o awayon ang Amalekites, din hutdon gid sila og destroy, paksyon gid sila tanan nga yung siya nga do not keep anything for yourself. So ayaw gyud pagbilin og bisan unsa para sa imong kagalingon. Magini yang complete nga mission to the Amalekites sa mga Amalekanhon. Tuod man ni ato si Samuel dayon, si Saul nagkuan siya, prepare siya sa daghan yang mga tao. Then ato sila sa Amalekites, din ilang kining gipakig-away, din nabuntog nila, pildi nila. Nya kay si Saulo sa iyang pagkatawhanon, kita man siya sa kanang lagmi kayo nga kan bitaw kanang sheep, karnero. Then dunay mga tambok kayo nga baka, mga cows. Then nagunaw na siya sa kagalingon siya nga nindot ni siya ihalad sa Ginoo, sa Dios. Nga ako ni siyang dili na ko ni paksyon ning mga tambok nga baka o tambok nga mga karnero. Nga ako ning ihalad sa Ginoo. Nga mismo gani ang king nila nga si Agag, wala sad niya paksya kay na siya nga nga will or nga kagustuhan nga muhalad sa Ginoo. Tanaw niya makapalipay sa Ginoo. Nya tuod man niabot si Samuel ni duol ni Saulo sa paguli na nila gikan sa ilang pagpakigira o pakigaway sa kanang sa Amalekanhon. Ning adto si Samuel nagistorya si Saul niya ning siya, I did what God told me to do. Siya nga gibuhat nako ang gisugo sa Dios nako. Pero si Samuel kay nahibulong kay nakadungog man og tingali nakadungog sig tingog ba mu sa mga kanang tingog sa baka o mga karnero. Nagbanha kayo ang mga mga livestock, mga kahayupan nga gikuha ni Saul gikan sa Amalekanhon. Ngayon siya nga kung imo pang gituman ang Ginoo, nganong nakadungog man ko sa tingog sa mga animals, sa mga baka o mga karnero. Ni rason dayon si Saul ni siya nga, I only keep the best ones to sacrifice to God's letter. Yun siya nga, akong gilain gyud ang mga maayo nga tambok nga mga karnero, tambok nga mga baka. Kay basin lami kay ni siya ihalad sa Dios, sacrifice. Nya tuod man niingon si Samuel nga God doesn't want sacrifice as much as you want your obedience. So yun siya nga sa verse sa Samuel, yun siya nga to obey is better than sacrifice. Muna nga tungod kay wala man maminaw si Saul ni sa sugo sa Ginoo niya nga hotdon gyud tanan, nagbilin man gid siya og kanang mga
para sa iyang kaugalingon or para ba sa iyang sacrifice sa God, then Saul lost his place as a king, so gi-reject gid siya sa Diyos nga mahimo nga king sa Israel. So ang lesson pa kanato, sama po din nato ba nga usahay manggod mas ipalabihon pa nato ang hunahuna to ba nga maka-sacrifice ta or makahalad ta sa Dios kaysa sa mosunod sa iyang pulong. So for example, sa 10 commandments of God, I think for upat nga commandments is always keep the Sabbath day, balaanon gyud ang adlaw nga Domingo. Nga usahay kita kaysa atong kagalingon nga hunahuna mo trabaho ta, magnegosyo, mo trabaho, mangitag kwarta sa bisan sa panahon sa Domingo, kay sa atong hunahuna lagi nga tawhanon nga kung maka-income ko og dako, makakwarta ko og dako na ning Domingo ha, ako na siyang ihalad sa Ginoo. Tingali nag-keep ka og tithes or 10% nya mayon pagani ka ako ni halad tanan sa Ginoo. Pero always remember, may kanunay nga to obey is always better than sacrifice. So sa tunahuna mo trabaho ta aron maka-sakripisyo ta, pero dili na siya maoy gyud principle sa Dios, prinsipyo niya. The first principle is first to obey him, obey his word. So sa iyang pulong pa lang sa 10 commandments nga kanang keep the Sabbath day, dili ka mag-angay mo trabaho din ng adlaw. Mo na una na tong sundon, imbis nga maningkamot ta karon makahalad sa Ginoo kintahay sa atong mga kinitaan sa Domingo. Ikaduha nga butang, kung ako masayop sa 10 commandments, number 8 ng tingali, do not steal, dili ka magpangawat. Nakoy nailan sa una nga kanang negosyante, trabahante po, kusog kay siya mohalad sa Ginoo, kusog kay siya mohalad og kanang mga kwarta, ikanapulo sa pagani tanang mga events sa church, tanang mga kaon siya ko nag-provide. Pero na found out nga kanang tako siya na kawat nga kwarta sa iyang pagtrabaho, sa iyang negosyo, illegal. So sa iyang una-una para makatabang sa sa church o sa mga brothers and sisters, mga kaigsuunan. Pero iyang gilabag o gisupak ang sugo sa Ginoo nga do not steal. So example lang ni ba nga usahay man good, we always keep on thinking about the sacrifice to God, makapalipay sa Ginoo, pero ta magunahuna nga ang pagsunod sa iyang pulong magilabing maayo. Wala gyud laing mo labaw nga kanang buhaton sa usa ka Christian. Mao nga always obey good, obey the word of God, read his word, then study, understand it, then follow it, then all the sacrifices will just follow according to God's leading nga nasa imong sulod. So more to make soon, always keep in mind lang to obey is always better good than sacrifice. Ang pagsunod o pagsugot sa Ginoo sa iyang mga pulong mas labing maayo or mas labing halangdon kaysa sa atong paghalad o sakripisyo. Unang kanunay, magsunod kita sa mga pulong sa Ginoo, then sacrifices and offerings will just follow. Amen. Salamat sa Ginoo.